For today's video guys, so manglaag tag dapitan. So tala, let's go. So diyan na ta sa Dapitan City guys. Motor ta diri sa Dapitan City. Ara abot ta diri sa ilahang peaceful kayo diri. Ata sa Boulevard. So makita na to diri ang statua nila ni Dr. Jose Rizal. Na bisag init kayong panahon na agyo diri gal laroy-laroy diri sa Dapitan City. Kay aron maglaglag guys para dunay ikapakita guys. Okay, this is it now. Dr. Jose Rizal in Dapitan City. Oh, bisag init hala larga. Guys, naanap ko diri sa Plaza ning Boulevard diri sa Dapitan City guys. O galaroy-laroy na po ko diri guys. Naanap ko diri. Oh. See? Another destination, another place diri sa Dapitan. So pwede ninyong bisitahon. So narang simbahan nila guys diri sa Dapitan. Tara. Then labay na punta guys. Padulong ta sa ilang plaza. Daray lang plaza sa Dapitan. Ay makita ni mo dako kay mga kahoy guys. Dara. Pwede magtambay kay Landungan. Muna siya abang sa simbahan. Daray lang simbahan ako. Going na punta sa punta Dipolog City. Uli na tag Dipolog. So pabalik na po tag Dipolog.